कुसुम सेजर घेरा हिम बिंदुपूर्ण हेमंत ऋतु को मेलाणी दे हिम शीतल पवन को पाथेय करी अविस्पष्ट करिथिबा चरित चितर ए चितार्थ उदार उदास अधिवेशन में जोग प्रदान करिथिबा मान्यगण्य निमंत्रित अतिथिवृंद ए विद्यालय हितैषीगण अभिभावक मंडली पुरातन छात्र छात्री परिचालन कमिटर सभ्यवृंद और ए अंचल मान्यगण्य पूज्य व्यक्तिगण तथा वर्तमान अध्ययनरत श्रद्धेय छात्र छात्री मु समस्त को नववर्षर हार्दिक अभिनंदन सहित स्वागत जनाई आरंभ करने जाऊँगी विद्यालय वार्षिक विवरणी पाठ। ए मधुमेह सृष्टिर मुख्य आधार है शिक्षा। Education is the most powerful element which we can use to change the world. विवेकानंद शिक्षा केंद्र बारिक नपड़ा कुशवेली ब्रह्मगिरीपुरी ओडिशा यह राज्य सरकार स्वीकृति प्राप्त एक स्वतंत्र विद्यालय। आम विद्यालय 16तम वार्षिक उत्सव पालन उपलक्षे विशाल समारोह आयोजन कर जेकोसी अनुष्ठान आरंभ किसी महान व्यक्तिविशेष प्रच्छन्न सहयोग साहाय्य और संदिग्ध रही था। तेणु भारत वर्षर महान साधक महान व्यक्तित्व और संस्कारक स्वामी विवेकानंद नाम विद्यालय नामित हुई 2008 मसीहा अक्टोबर मास 17 तारिख ठारू यही अंचल केतेक शिक्षाविद बुद्धिजीवी तथा अनुष्ठान प्रतिष्ठाता प्रिय सुधाकर सार एवं केतेक छात्र बत्सल शिक्षक शिक्षयित्री मानक नहीं यह विद्यालय दुर्गम अंचल एक स्वतंत्र शिक्षा दे आसुची। ए विद्यालय आमर मनुष्य गड़ा कारखाना ए विद्यालय माटी आम मथार चंदन विद्यालय शिशुटी दिने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय पर्यंत जाए सर्वोच्च उपाधि मंडित हुई जगत को दिए तार ज्ञान प्रशस्ति और विज्ञान असुमारी उपहार और उपचार मनुष्य को मनुष्य परिणत करे विद्यालय शिक्षा देखाए आगे को बढ़िबार बाट आम विद्यालय को आम एंतुरिशाल मन करवा ये तोड़ा होमर सठिगर यार खेल पड़िया यार पाठागार यार विज्ञानगार यार प्रार्थनागार सब आमर चिरस्मरणीय हो प्रियदर्शिनी प्रधान से शिक्षा वर्ष विवेकानंद प्रज्ञा पुरस्कार पाई छात्र देवराज बेहरा एवं से शिक्षा वर्ष राज्य स्तरीय विज्ञान मेला तृतीय स्थान अधिकार कर छात्र उमाकांत प्रधान 2017-18 शिक्षा वर्ष राज्य स्तरीय विज्ञान मेला सब जूनियर जूनियर ग्रुप रे कृतित्व हासिल करने छात्र माने हेले स्वर्ण महापात्र पवित्र साहू राजेश बराड़ विश्वजीत साहू दीपक कुमार साहू सोम रंजन यादव सूर्यकांत पेंथु आहुरी चाहे यही अनुष्ठान शिक्षा ग्रहण कर जवाहर नवोदय परीक्षा कृतित्व हासिल कर छात्र छात्री माने हेले 2014-15 शिक्षा वर्ष देवराज बेहरा 2015 शिक्षा वर्ष लेनिहल जांसर साहू 17-18 शिक्षा वर्ष आशुतोष प्रियदर्शी 18-19 शिक्षा वर्ष संजय मल्लिक लिपुरंजन बेहरा 2019-20 शिक्षा वर्ष सुस्मिता साहू 2022 शिक्षा वर्ष लक्ष्मीप्रिया बेहरा तेणु आदर्श परीक्षा कृतित्व हासिल कर छात्र छात्री मान 2018-19 शिक्षा वर्ष प्रतिस्मृतम नायक और लिपुरंजन साहू और स्वयं प्रकाश प्रधान 2019-20 शिक्षा वर्ष सुस्मिता साहू और ओम प्रकाश बराड़ 2020-21 शिक्षा वर्ष तेजस्विनी विश्वास प्रत्याशा प्रियदर्शिनी प्रधान और सिद्धांत महापात्र 2021-22 शिक्षा वर्ष अविनाश साहू और 2022-23 शिक्षा वर्ष लेलिहान नामसर साहू और लक्ष्मीप्रिया बेहरा और संग्राम जेना बिल्कुल सेलिना साहू लक्ष्मीप्रिया बेहरा और संग्राम जेना ब्रह्मगिरी ब्लॉक रे अनेक बेसरकारी विद्यालय मु अनुरोध करी मो सामने जो माने बसी टिके पाटितुंड न करिया आमे बेसी समय नबुनी 5 मिनिट लखा नबु एवं ये कार्य समाप्त पर आपणकर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो अच्छी ताकू उपभोग करिवे आज ये वार्षिक उत्सव विवेकानंद शिशु शिक्षा प्रतिष्ठान कुसुमेंडी
सुंदर कार्यक्रम सौम्य परिस्थिति जो परिस्थिति एवं अवस्था भितर ए विद्यालय तार वार्षिक उत्सव पालन करुछि। सर्वोपरि ए उत्सव रे उपस्थित थिबा समस्त मंचासीन अतिथिवृंद मो सम्मुखरे बसिथिबा ए अंचलर अभिभावक अभिभाविका एवं मोर प्रिय छात्र छात्री तथा अनुष्ठान ट्रस्टीर समस्त कर्मकर्ता उपस्थापक प्रिंसिपाल शिक्षक शिक्षयित्री समस्त को आज बर्नाहाड़ी उत्सव जो आप माने आयोजन कर मो कार्यालय तरफ बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी। ये अनुष्ठान 2008 मसीह आरंभ हो 2024 पदार्पण कलानी। आपाततः गोटे विद्यालय को कहवा आदर्श विद्यालय जी जो विद्यालय अधीन छात्र छात्री मानकर शिक्षण स्तर उच्चकोटीर थिबो एवं नियमित व्यवधान रे विद्यालय तृतीय श्रेणी पंचम श्रेणी परीक्षा रे पिला माने कृतित्व हासिल करुथिबे एवं नवोदय आमर नवोदय विद्यालय अच्छी आदर्श विद्यालय अच्छी एवं कृतित्वर सह पास कर एडमिशन करुथे आमे ताको आपाततः कहू गोटे आदर्श विद्यालय जहाँ प्रिंसिपाल घोषणा करुथिले ए विद्यालय एमितिया गोटे विद्यालय जो विद्यालय नियमित व्यवधान रे छात्र छात्री मान तृतीय श्रेणी पंचम श्रेणी सप्तम श्रेणी एवं नवोदय विद्यालय आदर्श विद्यालय विद्यालय को पिला सिलेक्ट करुचे छाड़ुची उत्तीर्ण होउचंती। एइटा ही होउची ए विद्यालय मापकाठी। आमे से विद्यालय को कहवा गोटे सफल अनुष्ठान जो अनुष्ठान रे अभिभावक अभिभाविका छात्र छात्री शिक्षक शिक्षयित्री मानक भितर गोटे कार्डियाल गोटे को रिलेशन थी भल संपर्क थी जहाँ आम आज मंचरू अनुभव करूँ देखुचु। मु बहुत विद्यालय वार्षिक उत्सव जोग देइछि किंतु एते मात्रा रे जो आपण माने आम गहन रे उपस्थित अछंती वक्ता माने किछि कहिबे एवं आपण माने सुनिबे सेथिपाई आम तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। ए अनुष्ठान कर्मकर्ता मानकर त्याग शिक्षक शिक्षयित्री मानकर प्रेरणा एवं सर्वोपरि ट्रस्टीर जी मुख्य अछंती सुधाकर सार तांकर प्रेरणा रे ए विद्यालय जे शीर्षस्तम स्थान अधिकार करिछि कहले अत्युक्ति हेबो नाही। ए अनुष्ठान होछि ए उत्सव होछि समीक्षार उत्सव। आज दिन समीक्षार दिन 23-24 शिक्षा वर्ष रे सह शिक्षण आ शिक्षण कार्यक्रम रे आम पिला माने केते दूर अख्तियार करिसंत तांको लक्ष्य स्थल हासिल करिसंती ताही होछि समीक्षार दिन। तेणु सेही कृति छात्र छात्री माननकु चिन्हट करी शिक्षण कार्य और सहशिक्षण कार्य सर्टिफिकेट माध्यम पुरस्कृत करवा जार हूँ मुख्य लक्ष्य। पिला माने तमे माने तो पार्टी करूच तुम मन सांस्कृतिक कार्यक्रम उपरे पिला माने तीनिटा जिनिस को आम लक्ष्य करवा आम आमर लक्ष्य स्थिर करवा कठिन परिश्रम करवा समयानुवर्तिता हवा बापा मां को भक्ति करवा एवं ईश्वर को प्रणाम करवा प्रार्थना करवा यही तक जदि आम जीवनचर्या आम पालन करवा तुम मैंने लक्ष्य कर निश्चित भाव में तुम लक्ष्य स्थल में तुम पहुंची जीव। आज जो घड़ीसंधि मुहूर्त आमे माने अतिक्रम करुचे चालुचे प्रतिटी सकाळ आम पाई इनफॉरमेशन गोटे एक्सप्लोजन घटुची आम क्षेत्र में से इनफॉरमेशन जहाँ कहते नॉलेज से इनफॉरमेशन को आम कलेक्ट करवा इनफॉरमेशन को कलेक्ट कले हमको नॉलेज दब आउ नॉलेज लीड्स टू क्रिएटिविटी
ଆଉ ବାଇ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ୱି ୱିନ୍ ଦ ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ। ପିଲାମାନେ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କର, ତମେ ଘାସ କାଟ ବା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼, ସବୁଠୁ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯୋଉ ପିତାମାତା ମାନେ ଆମର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର, ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ କେବଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ସାହୁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ସଦାଶିବ ସାହୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ SS ଗୋଲରା, ସେ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅତିଥି ମାନେ କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କରତାଳି ମାରିବେନି? ଯେତେ କରତାଳି ମାରିବା ସେତେ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଷୋଳତମ ଯୁବ ଦିବସ ଆମ ଭାରତର ନୂତନ ତାରକା ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମର ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଗହଣରେ ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜଣେଇଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଭ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ ଏ ମଞ୍ଚର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ସାର୍, ଯିଏକି ମୋତେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଅନୁଶାସନରେ ଅନୁଗାମୀ ହେଇ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାଲିଛି ବା ଠିଆ ହେଇଛି, କଥା କହିପାରୁଛି। ପୁନଶ୍ଚ ବାପା ମା ତ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂସାରରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଠିଆ ହେଇକି କଥା କହୁଛି, ସେଇ ମହାଶୟ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ସାର୍, ଯିଏକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଫେସ୍ କରିଥିବେ ବା ଶୁଣିଥିବେ, ସିଏ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛି। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଯାହାର ଅନୁଶାସନରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ଆମର BOSR ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥାଉ। ଆମମାନଙ୍କର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗଠନର ପ୍ରଣାଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ। ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନି। ସର୍ବଶେଷରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଦ୍ୟୋକ୍ତା ସ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁଧାକର ଏ ପ୍ରକାର ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ଏପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ତା, ଯିଏକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା, ଏକ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଟାଙ୍ଗି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ବେହେରା। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଯିଏ ସର୍ବୋପରି ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ
ଅଫିସ ରୁମ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁରବୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉଠେଇବା। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଏତେ ଖୁସି ଆଜି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାର ଧାରା ଆଜି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଓ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସାର୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଏ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ମାଟି, ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ମୋର ମାମୁଁ ଘର ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥପୁର। ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ରୋଡ ଅଛି। ଏଇ 1.5 ମାସ ତଳ 2 ମାସ ତଳ କଥା, ଏମିତି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଧାକର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାରରେ ଆସି ମିଶିଲି ସାତପଡ଼ା ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସୁଧାକର ବାବୁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ 2 ଘଣ୍ଟା ବୁଲିଲି, ଅପେକ୍ଷା କଲି, ବୁଝିଲି। ଆଜିର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲଟି ହେଇଛି। ଇଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବାର୍ଷିକ ବିବରଣରୁ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲି, ଏହି ସ୍କୁଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ମଥା ନଇଗଲା, ମଥା ନଇଗଲା, ମଥା ନଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ମୁଁ ବିଶେଷ କଥା କହିବିନି। ଯେଉଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମା ବାପା ମାନେ ଆଜି ଏଇ 16ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସ୍କୁଲର ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏ ସ୍କୁଲର ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହବ। ସେ କଣ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେନି ତାହେଲେ ସ୍କୁଲଟି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ଏଠି କୌଣସି ସିଲଭର ହୁଏନି, ଲୌହ ହୁଏନି, କୌଣସି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହୁଏନି। ଏଠି ତିଆରି ହୁଏ ମଣିଷ। ମଣିଷଟିଏ ଗଢିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଆଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସରେ। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା, ଇଏ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସ୍କୁଲଟିଏ କରି ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କରିପାରିଲେ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ସ୍କୁଲର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ଏବଂ ଏ ସ୍କୁଲର 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିଲା ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ। କାରଣ ମୁଁ କେବେ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ମୋର ଘର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 10ଟା ବ୍ଲକରେ ଚାକିରି କରିଛି। ଚାକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ବୋଧେ ଇଏ ବ୍ଲକ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ। ସେଥିରେ ବିଓ ସାର୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର 3 ଘଣ୍ଟା 30ରୁ ସମୟ ନିକଟରେ 6 ଘଣ୍ଟା 30ରେ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ବାରିକ ନୂଆଗାଁ, ବାରିକ ନୂଆପଡା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହୁନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍କୁଲର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ବିଷୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିବେ। ଦେଖିବେ ମାନେ କଣ ନା, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଛୁଆ। ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିହେବ, ସ୍କୁଲକୁ ଦେଖିଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିହେବ। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ନ କହି ମୋ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏତିକି ଶେଷ କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଦୂରକୁ ଯିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କରି ବିଦାୟ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଇଜ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଏବଂ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ସେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଦିନ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 12 ତାରିଖ, ଯୋଉଦିନ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। এই জন্ম জয়ন্তীরে বর্ণাঢ্য পরিবেশ ভিতরে আয়োজিত এই বারিক নূয়াপড়া বিবেকানন্দ স্কুলর 16তম বার্ষিক গোষ্ঠী উপস্থিত
ବରେଣ୍ୟ ସଭାପତି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଏବଂ ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି, ତେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ନେଇପାରୁନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଏଠି, ଏ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଯାହାଙ୍କୁ ପାଇବା ମୁସ୍କିଲ, ତେବେ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଅବସରରେ ସେ ଆସି ମୋ ସାଥିରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। এই নবনূଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ, ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ବର୍ଷରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କବିରାଜ ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, କାରଣ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ସ୍କୁଲକୁ ଥାଏ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ସତ୍ୟବତୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଆମ ଏଇ ପାଖରେ, ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ତାରକା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ, ଏ ମଞ୍ଚରେ ଜାଣୁଛୁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଯୋଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର, ଯିଏ ମାନେ ସୁଦୂର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସେ ଆସି ଏଠି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଆମ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳ, ପୁରୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଉପାନ୍ତଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ, ଏ କୁଶବାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ, ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ଆଜିର ସଭାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଏବଂ ମୋର ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଭିଭାବକ ଅଭିଭାବିକା ମା ମାନେ ଭାଇମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଆସି ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଏତେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଆସି ଏ ମଞ୍ଚରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ନୂଆବର୍ଷରେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଡଭାଇଜର, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ମତେ କାଲି ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଦିନ 2008 ମସିହାରେ ଆମର ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯାହା ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି ଆପଣମାନେ ସୁଧାକର ବେହେରାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲା ମୁଁ ସେଥିରେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି କରିବା, ଏମିତି ଇଂଲିଶ ଗୋଟେ ବସକୁ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ। ସୁଧାକରକୁ ସେଇଦିନ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆରେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ନିହାତି ଆମର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବ ରହିଛି, ଯୋଉ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ଏଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କର। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଦୀର୍ଘ ଏ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 16 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, 15-16 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ଯେ ୟାର ସେଦିନ ଯାହା ଥିଲା ଆଜି କଳେବର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କହୁଥିଲେ, ମହୋଦୟ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ଯେ ଆମେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପିଲା ପାଠ ପଢିବେ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଯୋଉ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସିଲାଣି, ଗାର୍ଡିଆନଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଆସିଲାଣି, ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ସେଥିରେ କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ ଆମେ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଏଠି ଗଢିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଯୋଗ ହାତ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆଶା କରିବି ପୁଣି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାଁରେ ସ୍କୁଲଟି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ କଥା, ଯିଏ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କାଲିର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟୁଡେସ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଟୁମରୋ ସିଟିଜେନ, ଆଜିର ଯିଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କାଲି ସେ ଯୁବକ, ତେଣୁ ସେ ଯୁବ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା
ए भारतवर्ष एभली गोटे राष्ट्र हम जोटी ए मैन शुड बी आयरन बॉडी विथ स्टील मसल्स मनीष ये हवा दरकार करुच्ची जे आयरन बॉडी होता स्टील मसल्स भली माने युवक हवा दरकार कारण ये भारत वर्षर ए पृथ्वीर भविष्य तारी पर ही निर्भर करुच्ची तेणु आज आपण मान पिला एटी जो विभिन्न एक्टिविटीज मुझे देखुची माँ माने भाई माने सब पिला मानक धरी आग्रह सहकारे विभिन्न पेंटिंग ड्रेसिंग कर धरी आसी तेणु से जो लक्ष्य रही आपण मानकर पिला मानक भितर गोटे सुप्त शक्ति रही सुप्त प्रतिभा रही ताकू बाहर करबा ताकू ड्राउट करबा होची हमर लक्ष्य शिक्षकर लक्ष्य शिक्षार लक्ष्य से गांधी मत कहते जे एजुकेशन इज नथिंग बट टू ड्राउ आउट द इनर क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड गांधी को भाषा पिलार सुप्त शक्ति को जागृत करबा परिप्रकाश करबा होची शिक्षार लक्ष्य तेणु आज जड़े पिला भल पाठ होनी अर्थ ए समाज पाई गोटे अदरकारी होता भाव्य नुह कारण ये पिला भीतर अनेक खेल कूद भीतर तार जो प्रतिभा रही देखिए से ये भारत वर्ष नुह पृथ्वी परिचित कर तेज आपण मानक छोटिया उदाहरण देवी ब्रह्मगिरी अंचल सार अच्छा विजीपुर कोठसाई किशोर किशोर जना जे कि ए पिला दिनु ए ब्रह्मगिरी कॉलेज पड़िया गोटे जाभेलिन थ्रो करू आम हाई स्कूल में पिला मानक से जाभेलिन देले पिला धरना किंतु से पिलाटी से दिन अभ्यास रखी आज भारत वर्ष सारा पृथ्वी रे ए ब्रह्मगिरी अंचल को परिचय कर तेणु धन्यवाद देवी समस्त को कारण समय नहीं समय अतिक्रांत अनेक वक्ता अच्छा पिला माने से जो एक्टिविटीज अच्छी तार परफॉर्म करेंगे तेणु शेष में समस्त की धन्यवाद देवी साधुवाद जन आपण मैंने शीत परा भिजा काकर भिजा शीत बसी आपण मैंने अपेक्षा करी नाच गीत को उपभोग करेंगे सांस्कृतिक कार्य को उपभोग करेंगे ये कही मुझे मोर वक्तव्य साम करी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सारा सेबेठार उपस्थित अच्छा अतिथि मानकर भल पाइबा आम अनुष्ठान प्रति एत जोर किंतु आम मान छुआ पड़ुंट आम देखा केतल डांस प्रोग्राम हो आम से को जीवा क्या लेट हो अनुभव कर बर्तमान आम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम जारी रखा कारण आप बीओ महाशय पड़े लेट है निवेदित बूट वायरिंग जहाँ ना डाकुची शीघ्र शीघ्र टे छाड़े छुआ मान बूट फास्ट एलकेजी फास्ट यूकेजी जगन विश्वाल सेकेंड यूकेजी सरोज प्रधान थर्ड ये एलकेजी यूकेजी पिलांकर बूट वायरिंग थिला जहाँ ना डाकुची से माने मंच ऊपर को आसंतु निवेदिता शुभदर्शी नायक मंच ऊपर को आस निवेदिता शुभदर्शी नायक अंशुमान साहू एलकेजी अंशुमान साहू रोशन साहू निवेदिता फास्ट अंशुमान सेकेंड रोशन थर्ड आसिले जो पिला माने ना डाकिले से माने मंच ऊपर को छाड़ंतु संपूर्ण प्रधान यूकेजी रो फास्ट जगन विश्वाल यूकेजी रो सेकेंड सरोज प्रधान थर्ड लाइन कर क्या कर दो बूट संपूर्ण समस्त मु समस्त अतिथि मान को अनुरोध करी छुआ मान को प्राइज दिंतु माँ मैंने ये कहा छुआ आपण मान छुआ ताली मारे आपण छुआ को उत्साहित करवा शिखेबे
ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ଉଦ୍ଘାଟକ ମହୋଦୟ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମହୋଦୟ, ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ, ସ୍ନେହର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ପଢିଲେ ଅନେକ କଥା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ। କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ସବୁ କହି ହୁଏ ନା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏଠି ଅଧିକା କହିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ରହିଯାଉ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମାନସିକତା ସହିତ କାମ କରୁଛୁ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାନସିକତା ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ହେଲା ଖେଳିବେ, ଡେଇଁବେ, ନାଚିବେ, ପାଠ ପଢିବେ, ଏସବୁରେ ସେମାନେ ପୁରା ନିମଗ୍ନ ରହିବେ। ଆଉ ଆମେ ଅଭିଭାବକ ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗେଇଦବା ଯାହା ତାଙ୍କର ମାନସିକତାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବ, ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଛାଡିଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଏଠି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାଡିଛେ, ଶିକ୍ଷା ଯେ ନୁହଁ ଯେ ଆମ ପିଲା ପାଠ ଯାଇ ପଢିବ, PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବ, PG କରିବ, ତାପରେ ଚାକିରି କରିବ, ରୋଜଗାର କରିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ସିଟ୍ ରେ ବସିବ, ଚାକିରି କରିବ, ଏଇଟା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ। କେମିତି ହବ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହବ? ସେ ଅନ୍ୟର ପରୋପକାର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଉଦାହରଣ, ଏଇଠି ବାରିକ ନୂଆପଡା ଏତେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଜାଗାରେ ସୁଧାକର ବାବୁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନାଁ ନେଇକିରି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି। ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ନାରାୟଣ, ନୀଳମଣି। ଆମେ କହୁଛେ ବାପା ମା ସେଇ ନାଁ ଡାକି ଡାକିକିରି ତରିଯିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ପିଲାମାନେ ସେଇ ନାଁକୁ ସାର୍ଥକତା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ନାଁକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବା ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ନାଁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିକିରି ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ନାଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହବ ସେତେବେଳେ ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିବ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନୀତି ମନେ ପଡିବ, ଆଦର୍ଶ ମନେ ପଡିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶା ରଖିବା। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢଉଛୁ ଆମେ ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ପିଲା ବେଶୀ ତାର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଖର କରୁ। କହିଲା ବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ, ଅନର୍ଗଳ ଭାବରେ ଏମିତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହଉ ଯେମିତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଚିକାଗୋରେ ହେଇଥିଲେ। ପରୋପକାର କଥା କହୁଥିଲି। ପରୋପକାର ଏଇଟା ଯେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଭଳି ଯୋଉ ସେବା ରହିଛି, ଏଇଟା ହିଁ ସେବା। ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ କେବେ କହିପାରିବାନି ଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ବୋଲି। ଶିକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେବା ଥିଲା, ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେବା ଅଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏତିକି ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେତେବେଳେ ସାଧୁତା, ବିନମ୍ରତା, ନୀତିନିଷ୍ଠ ଏସବୁକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ସମାଜକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ, ସେ ବିବେକାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢୁଥିଲେ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ନୀତି ଥିଲା, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଥିଲା। ସେ ତାକୁ ନେଇକିରି ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେଇଟା ହିଁ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମୁଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାକୁ ବୁଝିଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ, ତାହେଲେ ମୋ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିଛି ଶିକ୍ଷାଟି ହେଲା ବ୍ୟବସାୟ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ବ୍ୟବସାୟ କରିବି,
ଆଉ ମୋ ପିଲା ସିନା ବଡ ହବ କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ମଣିଷଟିଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକରି ତାକୁ ସେ ସବୁ ଯୋଗେଇଦେବି। ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷା ଏତେ ସୂତ୍ର ପ୍ରସାର ହେଇସାରିଲାଣି, ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ତାର କାୟାମ ହେଇ ସାରିଲାଣି, ଆପଣ ମାନେ କଳ୍ପନାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଏଇଠି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା, କେହି ବକ୍ତା କହୁଥିଲେ ଯେ ଘାସ କଥା, ଘାସକୁ ନେଇକରି ବି କ୍ୟାରିୟର କରାଯାଇ ପାରିବ, ମାଟିକୁ ନେଇକରି କ୍ୟାରିୟର କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆପଣଙ୍କର କାଗଜକୁ ନେଇକରି କ୍ୟାରିୟର କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଗୋଟେ କିଛି ଲିମିଟେଡ ନାହିଁ, ଅସୀମ। ଆମର ପିଲାର ଯୋଉଥିରେ ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ବିକାଶ ହଉଛି, ସେଇଆକୁ ହିଁ ଯୋଗେଇ ଦେବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ମାଲଭୂତ ପୁର୍ଣ୍ଣା ଯିଏ କେବଳ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି କରିକିରି ଗ୍ରିନିଜ ବୁକ୍ ଅଫ ରେକର୍ଡ ପଳେଇଲା, ସାରା ଦେଶର 7ଟା ମହାଦେଶର 7ଟା ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚ ଗିରି ଶୃଙ୍ଗକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲା, ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା। ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର୍ସ କଥା ପଢିଥିଲା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ। ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର୍ସ ରେ ବସିକିରି କେରଳର ଡକ୍ଟର ମର୍ଚନ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରେଟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ପିଲା କାହିଁକି ନୁହଁ? ଆଉ ଏଠି ମାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ବାପାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ଦରକାର। ବାପାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମ ଅଛି, ତଥାପି ଆମ ଉପନିଷଦ କୁହେ ପିତୃଦେବ ଭବ, ମାତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଶିଶୁଙ୍କୁ ତ ଦେବତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଶିଶୁ ଦେବ ଭବ। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମାନସିକତାଟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯେମିତି ଆଗକୁ ବଢେଇବା, ସେମାନେ ସେତିକି ଆଗକୁ ଯିବେ। କେହି ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରି, ତାକୁ କମ୍ପେୟାର କରି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି ତାକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇକରି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବି, ତାହେଲେ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ହେଇନି କି ହବନି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଯୋଉ ମାଡଟା ଗାଳିଟା ଖାଇଥିଲେ ଆଜି ଯାଇ ମନେ ଥିବ। କଣ ପାଇଁ ମନେ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସ ନେଇସାରିଛି, ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇସାରିଛି। ଆମେ ସେ ଜାଗା ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବାନି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ କଥା ସବୁବେଳେ ଶିଖେଇବା। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗଢି ତୋଳିବି ଯେ ସେ ପିଲାକୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇବାକୁ ଯିବ, କେମିତି ବୁଝେଇବ? ମୁଁ ମା ହିସାବରେ, ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ମାଡ ଗାଳିକି ଛାଡିଦେବି। ମୁଁ ଯଦି ବୁଝେଇକି ପିଲାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ପିଲା ସେଇଟା ମୋଠୁ ଶିଖିବ। ଆଉ ପିଲାଟି ହଉଛି ଅନୁକରଣ ପ୍ରିୟ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅନୁକରଣ କରିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିକିରି ସେ କରିବ। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବ, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ମାରିଥିବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମାରିବ। ଆମେ ଯଦି ପିଲାକୁ କମ୍ପେୟାର କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ପିଲା ସହିତ, ଯେ ସେ ପିଲାଟି 98 ମାର୍କ ରଖିଲା, ତୁ କାହିଁକି 96% ରଖିଲୁ, ତାହେଲେ ପିଲା ସେଇ ତୁଳନା ଶିଖିବ। ସବୁ ପିଲା ଭିନ୍ନ, ମୋ ପିଲା, ତା ପିଲା, ଅନ୍ୟ ପିଲା, ସେ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନ। କାରଣ ପାଠ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହବନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ହିଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବେ। ନାଚ, ଗୀତ, ଡ୍ରଇଂ ହଉ ବା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ଗୋଟେ ପିଲା ଗଲା, ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ସେ ଦକ୍ଷତାଟାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଖରେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ଆମେ ପିଲାଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ ତାର ଦକ୍ଷତାଟା କଣ ଅଛି। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ବିକଶିତ ହବ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମର ଦକ୍ଷତାଟା ବଢିଯିବ, ଯେ ଆମେ ମୋ ପିଲାଟା ପାଖରେ କଣ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ମୁଁ ତାକୁ କଣ ଯୋଗେଇଦେବି, ସେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାଟା ଭଲ ବାଟରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇପାରିବା। ଆଉ ସେ ପିଲାଟି ତାର କ୍ୟାରିୟର, ତାର ଚଏସରେ ସେ କରିପାରିବ। ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରେସରାଇଜ କରିକି କରିପାରିବାନି। ମୋ ପୁଅର କଥା କହିବି, ଏବେ 15 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ। ତାର ମା ପଚାରିଲା, ତୋର ମାର୍କ କାହିଁ ସେ ଅମୁକ ପିଲାଟା ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଲା, ତୁ କାହିଁକି ଏତିକି କମ ରଖିଲୁ? ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଉତ୍ତର କଣ ଦେଲା? ଉତ୍ତର କହିଲା, ତମର ମାର୍କ ଦରକାର ନା କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର?
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାର ଅବଜରଭେସନ କଣ ରହୁଛି 10 ବର୍ଷର ପିଲା ସେ କହୁଛି କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର ନା ମାର୍କ ଦରକାର କୋଉଟା ଦରକାର ମୁଁ ସେଠି ହେଇଥିଲି ମୋର କନସେପ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାରିଟି ଦରକାର ମୁଁ କହିଲି ପିଲାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଅଛି ପିଲା ଯାହା କରେ ସେ ତା ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ କରେ ତାକୁ ଗାଇଡ କରିବାର ଅଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାର ଅଛି କୋଉ ବାଟଟା ଭଲ କୋଉଟା ଖରାପ ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ବାଟଟା ତାକୁ ଦେଖେଇଥିବେ ନିଜେ ଖରାପ ବାଟକୁ ଯିବେ ସେ ହିଁ ପଚାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ପଚାରିଥିଲା ଏଇ ବାଟଟା ତମେ କାହିଁ ସେ ବାଟରେ ଯାଉଛ ପିଲା ମନଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସେ କିଛି ମନ ଭିତରେ ରଖେନି ଆମେ ଯେତେକ କୁଟିଳ ମନା ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ ଗୋଟେ କହୁଥିବୁ ଗୋଟେ କରୁଥିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଭାବିବ ସେୟା କରିବ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ସେୟା କରିବ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ପିଲା ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା କଞ୍ଚା ମାଟି ତାକୁ ଯେମିତି କରିବ ସେମିତି ଗଢିବ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆମେ ତାକୁ ବୁଲେଇବା ବଙ୍କା ମୋଡା କରିବୁ ସେଇଟା କରିବୁ ମାଟିର ମହତ୍ଵଟାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମ ପିଲାର ଗୁରୁତ୍ୱ ମହତ୍ଵ ଏବଂ ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆଜିଠୁ ଆଜିର ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଶୁଭକାମନା ମୁଁ ଅଧିକା ସମୟ ନେବି ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗରୁ ଆସିଛି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କହିବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ ଶ୍ରମ ନିରୋଧ ଆଇନ ଟ୍ରାଫିକିଂ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୈତିକ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆବ୍ୟୁଜ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ତଥାପି ସମାଜରେ ଘଟୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ଆଡଲସେଣ୍ଟ ଏଜରେ ମାନେ କିଶୋର ବୟସରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପଢୁଛି ସେ ତାର ବାହାରି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଧରିକି ସେଟା ସମାଜରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ସେ ପିଲା ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଗଢିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବେ 2 ମାସ ତଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆୟୋଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ କଣ ପାଇଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଏଇଥିପାଇଁ କଲେ ଯେ ସେ ଝିଅଟି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲା ନିଜର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ତା ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ କରିଦଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିକି କହିଲା ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି ଏବେ ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ପଢୁଛି ତାକୁ ଫେଲିସିଟେଟ ସରକାର କଲେ ନିଜ ସ୍ୱର ନିଜେ ଉଠେଇଛି କାରଣ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ରାଇଟ ଆଉ ତା ରାଇଟ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଇନସିଓର କରିବା ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକାର ଶିଶୁ ମୁଁ ବି ସିନସିଓର ନୁହଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୋ କାମ ଭିତରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ସମୟ ଦେଇପାରୁନି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିଁ ବାହାନା ହେଇପାରେ ବାପା ମା ପିଲାକୁ ସମୟ ଦେବେନି ଆଉ କାହାକୁ ସମୟ ଦେବେ ପିଲାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କଣ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଗୋଟେ ଥର ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବନି ସେ ସମୟ ସଦୁପଯୋଗ ହେବା ଦରକାର ସେଇଟା ପିଲା ଆମଠୁ ଶିଖିବ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ରହିଲା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରତିଦାନରେ ପିଲା କିଛି ଦେଇନଥାଏ ବା ଆମେ ମାନେ କିଛି ଦେଇନଥାଉ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବେ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଟଚ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଟଚ୍ ସବୁ ଶିଖାନ୍ତି କୋଉଠି ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ଖବର କାଗଜରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ ଏବେ ପୁରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟଲି ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ନଡିଆ ପଇଡ ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ତାପରେ ଝିଅଟାକୁ ନେଇକି ପଳେଇଲା ସେଇଠି ପାଖରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଖବର ଅନ୍ତର ମିଳିନି ଯୋଉ ପିଲାଟାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଥିଲା ପୁରୀର ସିଏ ଗୋଟେ ବସ୍ତିର 2 ଜଣ ବାପା ମା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି 2 ମାସ 4 ମାସ ହେଲାଣି ସେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଆମ ପାଖରୁ ଏବେ ସେ ପାଇଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବରଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ମନେ ରଖିବେ ଗାଁ ବ୍ଲକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏସବୁ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବେ ପିତାମାତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖିବେ ଏଗୁଡାକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ଯାଉଛି ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ ବା ବିପଦ ସଂକୁଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ କେମିତି ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଉପହାର ଦଉଛି ସେ ଉପହାରର ମାନେ ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଥାଇପାରେ ସେ ବିଷୟରେ ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ
तार छुआटा खराब छुआ ହେଇଥାଇପାରେ ତାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। तार इंगित बा जो हाथ मुह एवं आखिर ठार खराब ହେଇଥାଇପାରେ कोटा खराब कोटा भल सेटा शिखाନ୍ତୁ काना प्राथमिक जो पदक्षेप गोटे खराब लोकर प्राथमिक पदक्षेप रे पिला जदि ताकू धरिला आ आपण सहित शेयर कला आगो को बढ़ुଥିବା विपदता बंद हो जाई परिबो रोका जाई परिबो। एति कहबी 1098 हला चाइल्ड लाइन रो नंबर 1098 पिला मन को सिखैतिबे जेतळे असुविधा पड़े फोन करेंगे। बाकी अभिभावक पिला माने एवं शिक्षक शिक्षयित्री समस्त समन्वय समस्त सहयोग विद्यालय उन्नति हो पिला मानकर उन्नति हो समस्ते भल मनीष हूँ एवं समाज उपकार साधित हो समाज प्रति आम समस्त अवदान रहू जेमिति कि आमर परवर्ती पीढ़ी आमठू शिखिबे। एठी वृंदावन बाबू कथा न कहले खराब हो शिक्षा कथा कहतली स्वास्थ्य क्षेत्र रे देखो से माने बहुत गुडे मु देखि फेसबुक रे देखि अन्य सोशल मीडिया रे मध्ये देखि जे से जो माने रोगी पड़ती एठी हॉस्पिटल रे ताको पाखरे ठिया हो आपण किछि न करतो खाली ठिया हेले भी मध्ये सेटा गोटे मानसिक सांत्वना दिए जे मो पाखरे जणे अछंती मते सहयोग करछंती या ठारू बड़ उपकार सहयोग किसी न हो पारे। ये असुविधा समय आम जो गोटे लोक को हाथ बढ़ाऊे हसिकी कथबार्ता होचे मन भला हसटे हसुचे ता कथा शुणुचे ताठू बड़ कथा किसी ना यहीटा ही ह्यूमानिटी या कहुए मानविकता। यही मानविकता आम समस्त पाखे रहू समाज उपकार उद्देश्य ये विद्यालय अग्रगति करू यार सर्वांगीन उन्नति हो एति आम आशा नववर्ष एति शुभेच्छा एवं अभिनंदन एति कामना धन्यवाद। सुंदर सुंदर उक्ति आम छुआ मान विगत मीटिंग रे कही एटी सार कथारू आम एटी गोटे कथा आम शिखुची केतो कथा शिखिली ता भीतर गुरुदायित्व कथा शिखिली जदि छुआ गोटे मुद्रा हुए तार दुई पार्श्व गोटे पटे अभिभावक माने हेला बेले गोटे पटे शिक्षक शिखै जोटे गोटे मुद्रा गोटे पार्श्व नष्ट हो जाए से मुद्रा हो जाए अचलंत से मुद्रा को थाक थाक कर थोइले मध्य से चलिबो नाही किंतु हमर अचलंत मुद्रा आवश्यक नाही पुला पुला गोटे मुद्रा हो किंतु उभय पार्श्व सुरक्षित भाव देखा जाऊ। मु सार को धन्यवाद दूँ। परवर्ती वक्ता ये अनुष्ठान उपदेष्टा एडवाइजर आपण जानिथिबे जेतेबेले ये अनुष्ठान 2008 मसीह आरंभ करागला से पट घरे क्या ट्यूशन घर आप जानी जे कि लक्ष्मीधर सार को ट्यूशन घरे आम चाल घरे ताको आम आडजस्ट कर बर्तमान सार को सार यही रूम रे चलेबा सार भी से किसी सफर हेले किंतु ट्यूशन को अल्प समय करी आम से अनुष्ठान टी आरंभ करूँ जार से सार मंजीपति थे आज बर्तमान से चेर है गछ आज एठे लगी जार परिमाण जार स्वरूप आम छुआ मैंने आज एत आगू जाइए से महाशय को अनुरोध करी से अभिभाषण रखते। स्वामी विवेकानंद की से स्वामी जी को पादपद्म मु सर्वप्रथमे मोर प्रणिपात जड़े आज जो वर्णाढ़ सभा मध्य विवेकानंद शिक्षा केन्द्र बारिकनपड़ा स्थानित होती से अनुष्ठान पादपद्म कोटि कोटि भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँ। सर्वप्रथमे आमर मंचासीन अतिथि मानक विषय कहवा पूर्व मु बेसी गुरुत्व देवी से जो माने एते बड़ माहौल सृष्टि करने होती आमर कुनी कुनी पिला मानकर अभिभावक से जो आज एते बड़ सम्मानित मंच तैयारी कर जाई परिछि एते बड़ अनुष्ठान तार आग को जाइछि पिला माने
ସେଇମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି এই অঞ্চলের যে অভাব ছিল তাকে উপলব্ধি করি এই অনুষ্ঠানটা খুলেছি। কহিবা কথা 16 বর্ষ হেলা বিদ্যালয়টি সৃষ্টি হয়েছে, তার যথেষ্ট কারণ আছে। ইয়াকু কহিবা পূর্বরু মু টিকিয়ে মোর পাখে রহিଥିବା সমস্ত অতিথি মানকু সম্মান জଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଏଠାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନ ଦେଇ ରହିପାରୁନି। ସେମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭିଏସ୍କେ ବା ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖଜୁରିଆର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି विवेकानंद शिक्षा केंद्र बरपदा। से महाशय को अभिवादन जनाऊँगी। आखरे अच्छा मोर गुरु श्रीजुक्त जम्बेश्वर महोदय, जम्बेश्वर सार सारे होती मोर इंग्लिश टीचर। जे समय थिला जो समय मु सार को घर को सड़क जाए सीधा सड़क किसी माने ना, सीधा सड़क घर को जाई बुझी आसे कौन गोटे अभाव बोध हेटा को पड़े जाए। आ गुरु को लगी ही आज मु यही मंच रे ठिया पारि। गुरु आ पितामाता यही मान संस्कार न मिले एमती कौन व्यक्ति नहीं जी कि उच्च आसन को जापार। आज जदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होती, नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री होती, देखिब प्रच्छद पटरे निश्चित भाव में पिता माता एवं गुरु मानकर संस्कार निश्चित भाव में रही। संस्कार गोटे शब्द किंतु ताकू व्याख्या करबा तार रूपरेख जानिबा बहुत कष्टकर। सेतिपाई शुभ सर कहते छल जे पिला मानकर मन को बुझा चेष्टा कर, मुझे जीवी टिके आमर अच्छा द्वितीय भगवान सेठरे देखा जाए ना, पाखरे देखा जाए ना बयस धर्म अधर्म से किछि से सब किछि धर्म वर्ण निर्विशेष से होती आमर द्वितीय भगवान। मु सार को भल भाव जानी विशेषकर आमर वृंदावन प्रधान महोदय जे कि स्वास्थ्य संस्था सहित परिचित आमर ये अंचल खाली कहले हेनी, जिला स्तर में नाम प्रति लोकंक हृदय स्पंदित करुच्ची। माध्यम आमे आमर द्वितीय भगवान श्रीजुक्त सूर्य प्रकाश एस चौधरी महोदय को मो तरफ भूमिष्ठ प्रणाम जनाऊँगी। सीए द्वितीय भगवान से आज आम सुस्थ परिवेश रही पारुची, स्वास्थ्यर सचेतनता वार्ता आमको मिलूँ। आईपाई शिक्षा व्यवस्था को आमर स्वास्थ्य सहित जोड़ी दि जाए, जहाँफल विद्यालय स्तर में आमको आयरन टैबलेट अल्बेंडाजोल एवं प्रति 3 मास हो कि 2 मास हो आमर शिक्षा संस्थार कर्मकर्ता मान आसती पिला मानकर स्वास्थ्य सब परीक्षा निरीक्षा करती, रेजिस्टर मध्य लिपिबद्ध कर। तेणु शिक्षा और स्वास्थ्य संस्था परस्पर परिपूरक। तापर अच्छा आमर शुभ सार जे कि कहते आपण को जो वार्ता देले केबे भी बोलने को चेष्टा करेंगे। अच्छा आमर मोर श्रद्धेय जे कि विवेकानंद शिक्षा केंद्र डायरेक्टर सुधाकर बेहेरा, मोर किछि स्वप्न थिला मु भाबु थाए से
ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ହାଇସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢେଇଛି। ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲି ତାକୁ। ସୁଧାକର ଆଉ 3 ଜଣ ଥିଲେ ତାର ସାଙ୍ଗ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନଟକଟିଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଭାବିବି ଯେ ସେମାନେ ହୁଇମ୍ସିକାଲ ଭାବରେ ଏମିତି କାମ ସମୟ ସମୟ କରନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ସେ କଥା ଆସେ। 4 ଜଣ ଥିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗ, ସୁଧାକର, ସୁସେନ, ବୀରେନ ଆଉ ମିଥୁନ ବୋଲି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ ଅଲରେଡି ହେଇଗଲେଣି। ସୁଧାକର ଯିଏକି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ନୂଆପଡ଼ାର ଡାଇରେକ୍ଟର, ସୁସେନ ଯିଏକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ଆଉ ବୀରେନ ଜଣେ ସଫଳ କୃଷକ, ଆଉ ମିଥୁନ ଯେ ଆମର ନୂଆ କରି ପଦବୀ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟେ BSF ଲାଇନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ପୁରା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ ଥିଲେ। ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଥିଲା ସେମ୍। ଆମ ଏଠି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଜିଭାତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ମତେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ହଁ ପିଲାମାନେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେମାନେ ଖାଇ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଖାଇବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଜି ଭାତକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିଲେ। ତାପରେ ମୋ କାନକୁ ଆସିଲା ଯେ ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା 4ଟା ଟୋକା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା? ମୁଁ କହିଲି କିଏ? ନା ସେ ତାମିଲକିଦ୍ର ଗୋଟେ ପିଲା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର? ମୁଁ କହିଲି ନା କହିଲି। କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ପିଲା ଲୋକ ଖାଇବା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ଅଛି, ଖାଦ୍ୟନାଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ସେତେ ଭଲ ହଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା। ମୋର ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ସେ ଅତି ଟଙ୍କ କାଦ ଥିଲା। ଏଇ କାମଟା ଆଜି ମାଟିରେ କରାଯିବ, ସେ ସଂଶୟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦଉଥିଲେ। ଆମେ ପିଲାର ଅନ୍ୟ ଗୁଣକୁ ପରୀକ୍ଷା ସବୁବେଳେ। ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢିବେ, ସମସ୍ତେ ଅଫିସର ହେବେ, ଆଉ କିଛି ଦୁନିଆରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା ଭାବନା ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ସମ୍ପାଦିକା ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ବେହେରା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଭିଭାବକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାଲା ଗାୟିକା। ଆଉ ଗତ ଥର ଏଇ ଫଙ୍କସନରେ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ସେ ତାଙ୍କର ଶୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ରହି ପାଲାରେ ଯୋଉ ସଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯୋଉ ଶୋକ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ସମାଜକୁ ଯିବ, ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଇ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ପାଲା କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛି। ତାପରେ ମଞ୍ଚରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହୋଦୟ, ଜଣେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଳି। ମହାଭାରତରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେମିତି ଜଣେ ସରଳ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀ ମୁନି ଯୋଗୀ ଭଳି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଚାଲିଚଳନ ସବୁବେଳେ ସେହି ଅତି ସରଳ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଏ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି। ପିଲାମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ପିଲାମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି? ଟିକେ କହିପାରିବ? ଶୁଭୁଛି ମୋ କଥା ତ?
टिके बड़ पाटरे कहतु कुनी पिला मानक मोर अनुरोध मु गोटे प्रश्न पचारि प्रश्न नुहे तो जानिबा कथा आज आम स्वामीजी विवेकानंद जो मुनि जोगी ऋषि तांको जहा कहले भी अत्युक्ति हेबनी से विवेकानंद आज केतेतम जन्म जयंती विवेकानंद आज केतेतम जन्म जयंती के कहि पारिए टिके पिले किए जी कहि पारिबो सीधा सड़क चेयर ऊपर ठिया असुविधा किछि नहीं विवेकानंद आज केतेतम जन्म जयंती हाँ हाथ टिके गोटे पिलाटे हाँ कहबी केते मसीह जन्म ग्रहण करथिले पिला माने मोर निश्चित भाव कहि परिबे केते मसीह जन्म ग्रहण करथिले केते मसीह जन्म ग्रहण करथिले टिके बड़ बाटे कहतु 1863 वेरी गुड ताले 1863 मसीहा एई जनवरी 12 तारिख दिन जन्म ग्रहण करथिले विवेकानंद पिला दिने बहुत नटखट थिले दुष्टा भी बहुत आगु थिला सेति पई ताको मां ताको अधिक स्नेह श्रद्धा देई खूब यत्नतार सहित लालन पालन करथिले मन इच्छा बगीचार बसवे केतेबेले कुआडे तांकर मन ध्यान जाउथिला ताको नियंत्रण करिबा भारी कष्टकर थिला सेहिथि पई तांको मां प्रति मुहूर्त तांको विषय चिंता करुथिले किंतु समय आसिला धीरे धीरे से बड़ हेले किशोर अवस्था युवक अवस्था को आसिले तांकर गुरु थिले रामकृष्ण परमहंस गोटे वार्ता देइथिले जे 40 वर्ष पूर्व विवेकानंद यहधाम विदाय ने परमहंस को पूर्व विवेकानंद निजे जानी मु केबे हेले 40 वर्ष पर्यंत बंचीबी नाही आ से युव समाज को यही वार्ता देउथिले जे मनीष दरकार ता अर्थ भल मनीष आमे श्रीयुक्त डॉक्टर सूर्य प्रकाश एस चौधरी प्रोफेसर स्नायु विभाग सम हॉस्पिटल एवं उड्र संपादक भुवनेश्वर से महाशय अनुरोध करी अभिवेश कुसुबांटी ब्रह्मगिरी वार्षिक क्रीड़ा उत्सव आनुकूल्य मत आज उद्घाटक भाव निमंत्रण कर निज गोटे धन्य अनुभव करुँची गर्व लगुच बृंदावन बाबू बारंबार फोन करते कथा को रक्षा करने को आज पहुंची आज मु भाभी बहुत शीघ्र आसी पहुंचा आज सब कार्यक्रम विलंब हो जहाँ सब कार्यक्रम आम गोटे घंटा पछे चलचे सब मो से आगु आपण क्षमा प्रार्थना कर बहुत दुखित अच्छी कहीं मुझे बाहरी मु गोटाए बेले आमर मेडिकल गवर्निंग काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल मेडिकल काउंसिल एमसीआईसी सांगे सांगे 4 जन मेंबर आसी दिल्ली रू पहुंचले एटा अर्जेंट मीटिंग रे मते यूनिवर्सिटी जीवा पड़िला तापर मु बाहर मते आमर मोर बंधु संजय आपन गाँ लोक मत पचारे सर जीवा लेट है मुझे ना बृंदावन कहते पिला कार्यक्रम मैंने जहाँ भी जावा जब आउ कार्यक्रम होता आम कैंसल कर दे था कहीं मुझे गलापर मुझे बालेश्वर जी काली 2 दिन मोट बालेश्वर गोटे विशाल हेल्थ कैंप अच्छी सोमवार दिन भद्रक धामनगर गोटे विशाल स्वास्थ्य सेवा अच्छी
ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ କାହିଁକିନା ଏଠି ଆସିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ମୋ ପିଲାଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏମିତି ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ବସିଥିଲି ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଜି ଡକ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛନ୍ତି କି IAS ହେଇଛନ୍ତି IPS ହେଇଛନ୍ତି OS ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ କି ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେଜ ପଢୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପଢିଲେ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟରରେ ପଢିଲେ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ନାଁ କରିପାରିବେ ସେମିତି ନାହିଁ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ ସ୍କୁଲ ପଢିକି ଆସିଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖେ ସେତିକି ନିଷ୍ଠା ଅଛି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ମୂଳରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସ୍କୁଲ କେବେ କହିନି ମୁଁ ଏକ ମନ୍ଦିର କହେ ଆଜି ଯୋଉ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଆପଣ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ଯେ ଆପଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯଦି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଭଲ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୌଣସି ବାଜି ହାରିବେନି ଏଇଟା ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ନୂତନ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ହୁଏତ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କରିବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକରେ ବେଷ୍ଟ 10 ପାଇଥିଲି ବେଷ୍ଟ 4 ହେଇଥିଲି 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ 1 କଟିଥିଲି 5 ମାର୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ 1 କଟିଥିଲି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲେଜ ଗଲି ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ ଗଲି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ପିଲା ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାୟା ହେଇଗଲେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ଆସୁଛୁ ଏଠି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢିକି ସଦିଶ ରାଶି ଅଦିଶ ରାଶି ଭେକ୍ଟର ସ୍କାଲାର କଣ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲାନି ଅଧା ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କହିଲେ ଆମେ ଗାଁ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଗାଁ କଲେଜ ଆଡମିସନ କରିବୁ କାହିଁକିନା ଏଠି ଇଂଲିଶରେ ଯୋଉ ଟିଚର ମାନଙ୍କ କନଭରସେସନ କିମ୍ବା ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନୁ କି ଆମେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରୁନୁ କାହିଁକିନା ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ପଢିକି ଆସୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢିଛୁ ବୁକ ପଢିଛୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଢିଛୁ ସେଠି ହଠାତ୍ କିଡନୀ ହାର୍ଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା ବେଳକୁ ବାୟୋଲୋଜିରେ ଫିଜିକ୍ସ ଭେକ୍ଟର ସ୍କାଲାର କହିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ବହୁତ ପିଲା ପାଖାପାଖି 30-40% ପିଲା ମାନେ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲେ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଗାଁ କଲେଜ ପଢୁ ଯୋଉଥିରେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରି କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି ମତେ 6 ମାସ ଲାଗିଲା ମୁଁ ନିଜେ କଷ୍ଟ କଲି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବାକୁ କେହି ନଥିଲେ ନିଜେ ଡିକ୍ସନାରୀ କିଣି ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରି ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବେ ଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବେ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ଜିନିଷ ରହିବେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ପଛିଯିବନି ତଥାପି ବି ମୁଁ +2ରେ ବେଷ୍ଟ 10 ପାଇଲି ପୁଣି ମୁଁ ଆଗକୁ କେବେ ହେଲେ ପଛକୁ ଚାହିଁଲିନି ମୁଁ ଆଗକୁ ଗଲି ଏସି ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରିଲି इंडिया बेस्ट इंस्टीट्यूट डीएम साली लास्ट को सारा विश्व में मेडिकल डॉक्टर डिग्री द्वितीय स्थान अधिकार कली तेणु यहीटा हूँ गोटे मोर छोट कहानी गोटे किसी मुझे बड़ कथा कहनी किसी नुआ कथा कहनी आप सामने छिड़ा गोटे लोकर छोट कहानी कहूँ कहूँ कहीं मुझे स्कूल एमती ही पाठ पढ़ी आसी मुझे बहुत बड़ माने स्कूल कि सेंट जावियर स्कूल पाठ पढ़ी तो सब बेल आपणकर निष्ठा एवं आपण मान जो एम अच्छी गोल अच्छी से सब बड़ जिन मुझे सब बेल पिला भाभी मत कि गोटे मुझे भाभी मुझे देश सेवा करी केमी उपाय देश सेवा करी भगवान रास्ता नहीं गले तेणु आपणकर जो गोल जो आप एसे लिखुंट जीवन लक्ष्य एम ऑफ द लाइफ से जो आप जो मीनिंग लिखुंट जी जहाँ भी लिखु ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ସତ କରିବା ସତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଚାକିରି କରନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୋ ଉପଦେଶ ହେବ ଯୋଉ ବି କାମ କରିବେ ସବୁଥିରେ ନମ୍ବର 1 କେମିତି କରିବେ ସବୁଥିରେ ଏକ୍ସେଲ କେମିତି କରିବେ ସବୁଥିରେ ଟପ୍ କେମିତି କରିବେ ସେଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ आमे डाक्टर है कि खराब होवानी कि आमे गोटे पाए सब्जी है कि खराब होवानी कि जहाँ कोथरे खराब होवानी जहाँ भी करिबा सिंपल भी जदी आपण गोटे किछि गोटे काम भी करछोती किछि भी गोटे को चाकरी जॉइन करछोती सेते आपण केमिति आगु को जिबे सेते केमिति आपण नंबर 1 नेबे सेटा प्रथम चेष्टा करबे सेति पई एबे पुनी आपण मानकर गोल किबा आपण मानकर जो लाइफ रहउची आपण मानकर जो उद्देश्य रहउची एम रहउची एबे ठीक करबा दरकार तेणु एवं किस समय पर पुरस्कार वितरण आरंभ हम गोटे उपदेश छोटिया उपदेश हम किसी पिला छात्र छात्री माने कुछ छात्र छात्री माने पुरस्कार पाइबे किसी पाइबेनी किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं जो माने न पाइले पछे लुचि कांदीबनी कि आखिर लुह झड़ेबनी एटा खाली गोटे तुमको अप्रेज करा जाउछि तुम प्रेज करू जे तुमने सक्सेस हेलो तुमको गोटे प्रशंसा करा गला एटी लाइफ सरी जाउ एटी लाइफ आरंभ होछि एई जो पुरस्कार पाइलनी एटा आपण माने जते बेले छुआ को
पचारे पुओ तू कौन हबु झील तू कौन हबु झील को वार्ड बा को डेजिग्नेशन कहले आपण माने खुशी हेबे कि जने कहले कौन कहले खुशी हेबे जदि से कहबो मु कलेक्टर हेबी आपण को ये जो हृत्पिंडटा आउरी बड़ होई जदि कहे डॉक्टर हबो आउरी बड़ होई जोटा कि जने डॉक्टर ताकर अनुभूतिर कथा ताकर पिला दिनर जीवनी ठारू ए पर्यंत तांकर अनुभूति कथा कहते आपण अनुभव करुले आम प्राइज पाइलानी मो छुआ प्राइज पाइलानी किंतु एठे जो प्राइज दिया जाउची एनकरेज करा जाउची कॉम्पिटिटिव गोटे पिलार मेमोरी टा करा जाउची जो कॉम्पिटिटिव रे गोटे पिला आगु को आउरे आग्रह करिवो मु पाइलेनी आसंता प्रोग्राम रे पाइबी आपण मानको चिंताधारा या रहिबा दरकार एवं जो डॉक्टर कहिएले जो सार हमर कहिएले आपण माने तांकर अनुभूति कथाटा को समस्त शुणुथिले किंतु ताली मारिया काहार आग्रह नथिला ठीक अछि बर्तमान हम छुआ मान को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करा जिवो सार व्यस्त अछन कहउथिले ना बालेश्वर जिवे आमे सार अछंती एही समय रे आमे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम जारी रहिबो वर्तमान प्राइज दिया जिवो मैं समस्त अतिथि मान को अनुरोध करी मंचासीन अतिथि मान को मंच आगे को आसो स्कीपिंग रे सीनियर ग्रुप अछंती विदुस्मिता साहू फास्ट करताली दे स्वागत करंतु विदुस्मिता साहू सीनियर ग्रुप स्कीपिंग लोपामुद्रा बेहरा सेकेंड लोपामुद्रा बेहरा सेकेंड श्रीराधा राय थर्ड तो जो पिला मन नाम डाकुची से पिला मन शीघ्र आसो विदुस्मिता साहू फर्स्ट लोपामुद्रा बेहरा सेकेंड श्रीराधा राय थर्ड जूनियर ग्रुप स्कीपिंग रो संपूर्ण प्रियदर्शिनी साहू शुभश्री बेहरा सुनैना प्रधान संपूर्ण प्रियदर्शिनी साहू शुभश्री बेहरा सुनैना प्रधान बेहरा सेकेंड श्रीराधा राय थर्ड जूनियर ग्रुप आउ जन के मिसेस दियंतु जूनियर ग्रुप संपूर्ण प्रियदर्शिनी साहू संपूर्ण प्रियदर्शिनी साहू फर्स्ट जूनियर ग्रुप स्कीपिंग शुभश्री बेहरा सेकेंड सुनैना प्रधान थर्ड आसिले पिला माने ठिया लोपामुद्रा ठिया स्कीपिंग सुनला सुनैना सी दो सैक रेस रे दियो एको गाल न दियो स्कीपिंग रो समस्या रे तो सैक रेस रे जाउची तो स्कीपिंग दियो संपूर्ण प्रियदर्शिनी साहू आपण मानक छुआ माने कृतकार्य हासिल करछन ताली नाही मो छुआ पाउची मु ताली मारिबी से आउ जण छुआ पाउची मु ताली मारिबी आम पिला को आम कॉम्पिटिटिव केमिति करिबा पहले समस्त धन्यवाद स्कीपिंग जो मैंने पाइल पाई चलो आउ रहिले सैक रेस जूनियर ग्रुप साई शुभ्रांशु प्रवीण कुमार सेठी साई संपूर्ण प्रधान साई शुभ्रांशु फर्स्ट प्रवीण कुमार सेठी सेकेंड साई संपूर्ण प्रधान थर्ड आसचंदी सीनियर ग्रुप सूर्य कुमार महाराणा चंदन प्रधान शुभम प्रधान थर्ड चंदन प्रधान सेकेंड सूर्य कुमार महाराणा फर्स्ट साई संपूर्ण प्रधान
ଆଗୁଆ ନାଁ ଡାକୁଛି ଆପଣମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପ୍ରାଇଜ ରହିଯିବ ଆଉ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଦେଇହେବନି, ଆପଣ ଅଫିସକୁ ନେବେ। चंदन साई संपूर्ण प्रधान साई संपूर्ण गाड़ी ना को हाईएस्ट मार्क हो धन्यवाद पिलाने सेकेंड एग्जाम गुरुत्व दिया जाए एवं एनुअल एग्जाम गुरुत्व दिया जाए। रिजल्ट बाहर मंथली एग्जाम 5टा एग्जाम 20%, हाफ ईयरली 20%, एनुअल एग्जाम 60%। मिसिला पर जहाँ रिजल्ट है सेटा होची हमर फाइनल मार्क। बर्तमान हमर 22-23 रे हाईएस्ट मार्क एलकेजी रे थिले आदर्श कुमार सेठी मंचुको आस। शुभलक्ष्मी जेना यूकेजी गोला सेक्शन बर्तमान से क्लास 1। शुभश्री बेहेरा, भाग्यश्री प्रधान, वेदांत प्रधान, प्रमोतेश प्रधान, स्वाधीन राय, आदर्श कुमार सेठी, शुभलक्ष्मी जेना वर्तमान क्लास 1, शुभश्री बेहेरा क्लास 2, भाग्यश्री प्रधान क्लास 3, वेदांत प्रधान क्लास 4, प्रमोतेश प्रधान क्लास 5, स्वाधीन राय क्लास 6। बेस्ट एकेडमी इन 22-23 धन्यवाद। ये गला हाईएस्ट मार्क आसुला मु टिके 85 गोटे मिनिट टाइम देबे। ये गला हाईएस्ट मार्क जे मां माने बापा माने तांको छुआ को जेते मूल्यवान समय देइछंती तांको छुआ सेते मूल्यवान होईछि। एटा 100% ग्यारंटी एवं मोर 16 वर्ष अनुष्ठान करिवार अभिज्ञता। हाईएस्ट अटेंडेंस गोटे पिला को प्रिपेयर करी छाड़ीबा छुआर टिके कौन कष्ट हो मामा मु आज जीविनी बो जीविनी रही जा आम कहली रही जा किंतु आम मूल्यटा को बुझी समय मूल्यटा को बुझिनी। जो मैंने समय मूल्यटा को बुझीचंती से माने छुआ आज हाईएस्ट अटेंडेंस रो सफल होइचंती। से माने हेले वर्तमान सेक्शन सॉरी गला 22-23 सेक्शन रो एलकेजी बा वर्तमान रे यूकेजी आदर्श कुमार सेठी से माने आसो हां आदर्श कुमार सेठी वर्तमान यूकेजी। शाश्वती प्रधान वर्तमान क्लास 1 शाश्वती प्रधान, क्लास 2 स्मृति प्रज्ञा, क्लास 3 ज्ञानरंजन साहू, क्लास 4 साई प्रीति शाह, क्लास 5 वीरेंद्र परिड़ा, क्लास 6 रानी साहू। कुमार सेठी यूकेजी वर्तमान सेक्शन रो शाश्वती प्रधान क्लास 1, स्मृति प्रज्ञा क्लास 2, ज्ञानरंजन साहू क्लास 3, साई प्रीति शाह क्लास 4, वीरेंद्र परिड़ा क्लास 5, रानी साहू क्लास 6। ये मां माने बाप माने तांगर मूल्यवान समय दे छुआ मानक प्रत्येक दिन हाईएस्ट अटेंडेंस रे विद्यालय छाड़ी छाड़ी ताली प्ले दियंतु। रानी साहू क्लास 6 डाकली रानी साहू बापा दुष्मंत साहू रानी आसी कि ना आसी अतिथि मान धन्यवाद देवा
ट्रस्ट उपदेष्टा श्रीजुक्त वृंदावन प्रधान को अनुरोध करूँ। जहाँ अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता अप्राण चेष्टा जो देखुए गुरुमा मैंने अच्छा जो शिक्षक मैंने अच्छा अदम्य चेष्टा जो परिश्रम बर्तमान सोसाइटी में पैसा मूल्य अनेक आपण मैंने जानते ना नहीं मुझे जानी आपण मैंने छुआ को मनीष करने मात्र 1000 2000 टका 3000 टका दरमा नहीं जे खर्च शिक्षक शिखाई जोरदार करते गोटे प्राइवेट अनुष्ठान से खटुंट आपण धन्यवाद समस्त अनुष्ठान तरफ बहुत सारा शुभेच्छा जनाऊँ धन्यवाद जनाऊँ बहुमूल्य समय एमती गोटे पवित्र दिन आप समय समस्त धन्यवाद जनाऊँ। जय जगन्नाथ।